ভাড়া কিমান হৈছে আজি? 500 মাত্র 500। এই পিলপিলি গিলা পিলপিলি কামাই কাজ নাই, সব পিলপিলি গিলা হাতে বহি আছে, ওই কারণে মোর পিলপিলিটা সারি দিছো। হ্যাঁ ভাড়া কিমান কিমান মানে জানাও, মই 20 টাকা ভাড়া মাত্র, তাও পরিয়াল না চলে, কি করবো আর? ঠিক নয়, 500, 600, 300, আরো 800, আর নাই 1200 তো কথা পাইছো তো ঠিক নাই। 13,000, 14,000 মামুলি। এই কাকা আপোনালোকক মোটামুটি পিলপিলি চলে ভাল লাগে? ওই 13,000, 8,000 হে কিনো। আচ্ছা একচুয়ালি কিমান কিমান হয় ভাড়াটা? ভাড়া বর্তমান নাই, 400 500 এনেকাহে হয়, মানুহ নাই। ইয়াত মোটামুটি 100-150 মান হ'ব পিলপিলি। নাপারে যদি মানে অসুবিধা হয়, নাপারে। দিগদারি হয়, দিনে দিনে গাড়ি বাড়ি আছে, ভাড়া না বাড়ে। সরকার আর কি আহ্বান করি, কি করিম, আমাক নাচায় সরকার, নাচায়। এইটোৱে। নমস্কাৰ। लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे बाथ्राखौ लानानै शेयार खालामनो सानदों। माने नैबे बेंटल बाजार, लोगोफोर सोरबा फैनो गोसो दंबा फैनो हागोन। दिनैहाय बिस्थिबार बाजार ना, बिनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामहरनाय जाहैबाय। सोरबा फैनो गोसो दंबा फैनो हागोन, फैफेरै सुबुंफ्रा। नैबेलाय बयजों सिदा बास स्टेन्ड दङ, बास स्टेन्डआ बै सिगाङावनो, ओमफ्राय बाजारा बै बिल्डिं नुहुरदोंना, बे बिल्डिंनि सिंजों हाबलांनांगौ, होमबानो बाजार गेजेरखौ मोनगोन आरोखि। सोरबा फैनो गोसो दंबा फैनो हागोन, सोरबा नुफेरै मानसिफोर दङ ना। बेंटल बाजारा मा दिनाव जायो होनबा बिस्थिबार दिनाव जायो, गोसोआव लानो हागोन। हाथाया मोजां जायो, बिराद गिदिर बाजार सिङाव। आं बाजार सिङाव हाबहैथ'वाखिसै, जायखिजाया नोंथांमोना सोरबा फैयोबा फैनो हागोन। बेंटल बाजारावहाय नैबेजोंबो थाङो, बेजोंहाय मैगं दखान बानायगोन सिगांजों दै, सिगांजों। ओमफ्राय बेनो बेंटल बाजारनि मेन हाबजेननाय लामा। ओरैबो ओरैबो लामा मोनब्रै दं, नैबेजों मोनसे, ओरै सिगां मोनसे, ओमफ्राय नैबेजों थांबाय मोनसे गेजेराव।